ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଫେଣି ଆଉ ନୂତନ ଫେଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବ୍ଲଗ୍ ସୁଆର କରୁଛି ମୁଁ ମନୋରଞ୍ଜନ ମାତ୍ର ମଣିଷ ଫେଣି ଜାରି କରି ତୁମ ଗାଁ ଆସିବି ତ ଗୋଟେ ବେଳ ହେଇଗଲାଣି 1+ ହେଇଗଲାଣି ସମସ୍ତେ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖୁଛୁ କେତେଟା ବାଜିଲାଣି ସେମାନେ 1:21 ହେଇଗଲାଣି ସେମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ନୂଆ ଆସିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଭିଡ଼ିଓ ନୂଆ ଆସିଲେ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସ ନିଶ୍ଚିତ କମେଣ୍ଟ କରି ଜାରି ରହିଛି ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁন ଚନ୍ଦ୍ରପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ବଳଭଦ୍ରପୁର ଏଇଟା ବଳଭଦ୍ରପୁର ଶିବ ମନ୍ଦିର ଦେଖୁন সোমবার ପାଖକୁ ନେଇକି ଭିତରକୁ ମାନେ ଯାଇ ଠାକୁରଙ୍କର ଆସିବା ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସେମାନେ ଦିନବେଳାଟି ପରିଷ୍କାର ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମା କାଳୀ ବି ଅଛନ୍ତି ତା ଯାଇ କାଳୀ କରାଯାଇ ପାଖନ ଆସିନି ହେ ଦୈତ୍ୟ ଆସିନି ହେ ଦାନବ ହେ ମହିଷାସୁର ମର୍ତ୍ତିନୀ ମହାପ୍ରଭୁ ଅଶେଷ କୃପା କାଳୀ ମନ୍ଦିର ଅଛି ଶିବ ମନ୍ଦିର ବି ଅଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପିଲା ମା କାଳୀ ମନ୍ଦିର କାଳୀ ମନ୍ଦିର जय काली करार जय कखन आसनी हे दत्त विलास मात्र शिष्ट समस्त थाउ हम राज्य ग्राम देश थाउ ठिया कौन हो आसन ठाकुर आसन ठिया अबेग लगे देखिपे अच्छी शिव मंदिर भितर जा देख जय हर हर महादेव शिव शंभु भितर को आस भितर जा ठाकुर जा तथापि चेष्टा कर आप आस चेष्टा कले चेष्टा निश्चय कर देखिए सामान भितर नहीं आप शिव मंदिर भितर नहीं सामान देख देख हर हर महादेव शिव शंभु देखते सामान आम शिव मंदिर रक्षा हर हर महादेव प्रभु विशेष कृपा जारी रही था शिव मंदिर भिड जारी रही है आप आशीर्वाद महाप्रभु फेणी विदाय नहीं फेणी आउट नूतन देखा तथापि देखी आउ थे देखुचे यहाँ भल मंदिरटा शिव मंदिरटा काली मंदिर भल होती शिव ठिया जाए काली जो आम काली माता आगे जाइए शिव पुत्र जाइए रखुच्छी रही सामान देखिए भल अच्छे कबाड़ खोलदेली पकई सामान कटा आउ देखिए आउ रही सामान फिर नूतन अध्याय आउ फ्रेश देखा रही सामान ये नवग्रह अच्छा नवग्रह भी देखिए अच्छे 9टा पूर्व पड़े से एति पड़ी एति कौन सामान देखो प्रभु सामान फिर आउट देखा जय शनिश्चर जय शिव ओम नमः शिवाय।